Ano na? Ashtray sa mga pagkanagirilyo. When he's angry, for the wife. Kaya Mary will buy. Yeah, you buy it. You spunk your husband. Give your husband. You just take this one and then. May tawo, wala? May tao. Eh. You keep this one, yeah? Okay. I'll keep it. Because I got point. Nothing pick up here because my parking is a bit there. It's okay. Thank you. Amunity? God. Hindi, si Sir ang nagdala sa ato na. Shaman to? Una, tago-sa na. May elevator. Tapos nagpurat Be, babaw tago-una, be. Naganda magdala. Hmm? Sir, wala to. Ayo, dala na lang. Bring basket. From elevator lang tada. Be, iya. Bring na lang isa. Kita mo, kita mo. May elevator, tabi? Oo. Dahil tanong. Elevator, tanong. Ang person, orang mo. Gamay ka na lang yung maging orangutan, Jers. 5 orangutan. Hindi kayo magutok. Pang ano nyo doon eh. Mauna, tas babaw. Oh, utangin niya. Ay, ano doon eh. Kayo magutok. Stuck. Stock doon eh, be. Yeah. May tawo, wala? May tao. Hindi ako may gawla to. Double me. Oh, no, not close on me. Saradaan ka no? 5 orang. 5 orang. 5 person. No, 7. Orang. Oranggutan. This is the you have pressed the third Gods button. na? Oo. Second na. Second na? Second pa lang. Third. Third na ni. Hindi. May second. Oh, second, third. Ito pa mati. Okay. Taon na. Hindi kita taon. Hindi kita on. Ito na. 3. 3. Yeah. This is the third. Third floor. Okay. Kumere. Eh, banagit-bit ng ilaw. Hmm? Kita na daw mga bayo mo nung. Ari din ako, mga pang bayo. Nari din ako, nari. Isang dagko. Oh my father is so big. Double, triple XL. Pumal po ito ako. Kung gido ga ingat, gito yung ano yun.
Ito mga designer, yun, Danublo, quality. Hindi mo ito na. We have triple X. Basta may ako to lang ng ginang. Nga, may natin ko. Ayo, anak madung. Anak madung. Makalaya siya. Pang swimming be. Ada motifnya. Kamu beli topi, mau topi ini nggak? Semi. Tuh, kanya mami, kanya. Oh ini aja nih, jangan beli. Semi stand up. Stand up. Excuse me. Excuse me. You have big size. This one only one size, Only double one XL. size. This one bigger. Gue aja jangan beli itu ya. Okay. I choose color. Thank you. How much? Price? This one 40. Thank you. Ito na, dia depan. Kailangan 43 be. 43. Daw mga 200. Short na. Pang swimming. Ano pa? Ano, Jeff? Ano yung kuha mo, Jeff? Kuha mo. Kala mo, kala. Kasi mo na, ibe. Hindi mo lang natanan. Oo. At ako na lang sa apel sa lubang. Wala man na. Isli na doon namin pulag. Ganun. Ay, pagkala hindi niya, no? Hindi pang balay ko eh. Yan, dagdag. Ano nga gawin. Ibalik ko Ay, lang. ari mas namin. Yan niya. Ito. Si Moso, damas namin ari yun. Ari kami. Para si Ma. Why ka pa Yamar? Buhay pa nga. Why hindi Buhay ako isang decide? size ni Papa. Si Arvin na yun ah. Ari kayo dyan. So no, smoke na yun. David man sa dentiner na. Ano na? Hindi ko kay na siya. Ano na, Jers? Bata mo. Ah. Ano yung bakal mo? Siya na masaksok. Only one size. Bayig, bata mo. Ato, pang swimming. Ito, spiya ko. Daw pang swimming tela. So, spiya. Pwede mo magamit mag-swimming short. Ano yun? Ah. Ingalan ba dito?
Mga 150 guro. Sabi yan. 43. 41 lang mo. Kuang. 41. Baka ba isa? Do mga 150. Uy, kilo ganun din. Wala bulsa. Pag swimming guro eh. Ah. Panuduwa ako kay Go. Ano no eh. Nigo na. Ito to, Derek. Kumain ka pa yan, be. Ang bakupod lang may lakat-lakat. Balikin ko, isa din sakit heart. Wala mama rin na may Ito to, direct. Yeah, Gusto yan eh. maybe. Ngita ka mo kung nung may bali. Yan. Away niya. Wala. Nice. Wala. Surf. Oo no? Why? Hindi why man bali-bali. Ito may nusa. Nabi? Nusa duwa. Yan. Yan lang. Balay mo na toto. Nabi, bali mo na. Pero may tatak man bali na there's no. May awet naman galit, be. Ng akon. Goods. May bali nga lang ito. Ako niya pwede na bisa ngalan bali kaya rin yung trip bali. Okay lang kung ako masok kaya rin yung bali. Pwede man sa, ano, doon namin man design nyo. Ang lalaki. Dito ang bakal na na. Ngita, ta t-shirt. Be, T-shirt na. bakal ta t-shirt. Toto. Si Toto, ito ay gawa short. Dahil and t-shirt na ito. Ngita, ta t-shirt. Jers. Mga t-shirt bali. Short na yan. Short. Din yung mga t-shirt yung may mga print bali. Lalo. Taba lang. Next level na. Tinawag na ta. Next floor ta. Si Mary ito po. Ito siya. Dugay-dugay lang. Kasi may makita pa mga muta. Mary, nakita ka na yung Mar. Sabi ka lang kayo nung anso? Napangita niya nung ans, yung mga polo nga. Okay, triple X. Pagitan niya. Why only have XXL? Ano ko nung size? Amo lang kung ano lang ang display. Do bang nang di naman ko nung biggest nila bali na double X. Ah. At ito na nga mga polo nga puti. Kita mo to. Te, laway. Dolayan gito yung kagina. Oo. Pinagaling sa punta.
pangalan. May mga ngalan man. Nga man na. Set. T-shirt siguro eh. Okay, dress. Polo. T-shirt na kayo, puro t-shirt. Naog ta. Naog ta be? Mer? Naog kami? Apas ka lang? Tabi? Ay, may ito pa ito ganyan? Ano niyo? Video po? Nagkakawa na araw. Hindi mo na yung style, no? Gamay. Lutok. Yung mga bago pa. Ah. Ano niyo? Oo. Ito alyaw? Liner. Ha? Liner. Sa katre. Table or katre. May blanket mo, no? Kain pantay. Kain kamin. Anong kain kamin? Dalam lang yun. Okay. Dala to espada, Jers. May dala espada. May dala espada. Mga pagawin sa food. Tida mo pa man. Sa dalom na ganun din. May mga ngalan-ngalan baling ano, dire lang. Hindi, tanan din may ngalan-ngalan. Mga nang bali. Yung mga baya ya. Sa dalom go, ang t-shirt. Dola, di gawa t-shirt. Sabi ko, sige ang karing. Dalom, escalator. Ito na lang, Lex. Ah. T-shirt. Okay. Scan na ni Sugin, scan niya na ganun. Kita yan.
I know. Nun. Bakal ka na, Jeff. Bakal ka na. 421. Okay. Bakal yung t-shirt niya duga. Ay, amin na, Jeff, oh. Hindi, alam tawon mo ganang price. Galing ka doon lain, ni quality, oh. Pila ito yung bakal mo. Namin ko daw, i-compare mo lang, blow. 135. 135 to yan. May bakla na sa No, dere man. Awi na, Diyos mga bali nga print. Yung mga print na bali. Ayaw may diyo. Ay, puti. Ay, puti, oh. Kung trap mo puti. Kids. $93 na. Sumakay ka na. Grabe naman. Awi lang ginawa pang buligya. Ito sagwa lang siyang ano lang. oo. May awi man din. Kasi katsakit siguro ito papan. Hindi ah. Testing ebla. Hindi ko napat sapatos ko no. Pero hindi ah. Pwede na. Daw pang massage ganun na. Then gimana ang nagnet. Ito doon nga ito. T-shirt lang sleeve. Ano mo? Extra large gyapon. Ah, cute to. May mga nakita naman po. Sabi ko ako lang. Mga barato, dias lalo. Ah, Mga barato, dias lalo. hindi mo. Pindi mo. Pang bata ko. Nga, tapos babawaw. Lain naman na diya. Next namin. Always the Bali Asta. Do, wala kita sing do special na pag-print. Puro, ano? Madalam to. Balikan ko ba? Yung taon ko to kumiyara. Ari, di ba yung ano ba? Bilin ko.
T-shirt. Nice T-shirt. Yung mangkot mo, kung may large yun yun. Mga mo niyo. No kids na. Ang large are. Kung mo niyo nga print. Excuse me. Do you have this Like one? this? This? Print. What? But bigger design. Like this one. Big design. What size? Large. What size? Large. L. Large. L. 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 Or for kids only? Yes, for kids only. You Yes, don't sir. have for adult like this? Do like this. Like print like this one, like T-shirt with like this also. Other design. This sample is same. This is a sample. Only this. No for adult. Yes. Other wait. No. Or like this one, but This one, but large. large. Yes. This color. Yes, same color. Or any color. White or black or green, any color. But L, large. Or extra large. This extra large. Yes. Or large. But same design. Same design. Yes. This large, Large. but not the same color. It's okay. No problem color. But And yeah. I have orange. Same design. Large also L. Yes, large. I have green. Okay. Yeah. This one? Yes, Small? large. Large okay. You take Can this? I try? Okay. Okay. Ano size? May large na. May ba? Not same. This a bigger. Bigger Yes. size. Yes. May ba large? Large for this one. This one. I not have color. This pink. Gayan color lang. I have this blue. Red, maroon, Pwede ma-fit. brown. Can try in the room. Okay. Be, i-fit ko, try ko fit. Then I put. Sa fitting room. Dari lang ko. Ah. Sige. Ay, sorry. Yung sakit. Nami, be. Okay. Updan mo ka. Ni-fit, ni-try ko fit. Ah.
Opnik ko. Bye. Okay. Love you. Pakai 2 bulan itu yang Can fit. You can try? Try. Yes. Large. Ini untuk anak-anak atau dewasa, Mbak? This for kids. Yes, large. Yeah. No, but large kid. Oh, okay. Untuk kids. I mean, for adult or for kid? Large. This for kids. Large. Yes. Yes, for kid only. Yeah. I see. Kids na dulu. But I can open well just okay. Just for kids. It's okay. For kids. Do you have for adult? For adult. For adult Dewasa like ada motif gini lah. like this one, like the print, like this for adult. Only print Bali. Yeah, with ballet. But that the stitch and the like this one, no more. No for adult. Like this print. Just for kids. This. Just for kids. Okay. Other Only this Bali. Bali. For adult. okay, because the design for kids. Okay. I mean the other prints it's like normal print. This one has Oh, you stitch. go then. Yeah, do you have for adult with stitch? With my friend. Thank you. Ay, di ko na nung mamaya. Ay, di pang kids. Or pang kids gimana? Or mabakal ka? Okay. Aw. Itu kali ya. Okay. You have other design? Other design? This is right. I use this one. No. This one like this. Only this. Okay. Yang ini juga harus BXL ya. Nggak ada dari XL ya. I think this one. You have large Not this one. large size. Okay. But the different color. It's okay. Tapi yang Maybe white or white. green or okay. With my This friend. one. Yes. I think I'll go with white. This is large. Yeah. L. Okay. Can I fit? Yeah. Okay. Thank you. May large short kid mo. I think this one. Yeah, for adult. Yeah. So, You want try? yes. Yeah, thank you. One 5 years, one 7 years. 1 5 year and 1 7 years. Lucky. inside for 7 year. 7 years. 6 years. Five years. Big Inside for 7 years.
I wear and then just pay. It's okay pala. I just bring the wait. Be? I'll get the money. Okay. Be? Baydan ko na lang danay, be. Ilan danay? Need ko ano? Ano? Bayad? Oo. Ano to? Ano? Oh, wala man na. May gamit to ako. Mga bayo. Yeah, may pang kids to gili yang air gwapo. अरे बाळा कुठं आहेस बर काय नाही Ini bajunya udah dipakai. And thank you. Yes, sir. Stress lang yan pa. Let's go down. Hindi gil sa ilo ko. Diyan. Ay mo, wala. Emo na. Para sa ano niya? Phone number ko. Customer number ko. Amin number. Ay, ari ko. Ay, sino? Ang sako ni, ang imo ni Guru. Thanks a lot. Yes, first one. Thank you. Okay, thank you. Can we leave it here? Thank you. Surya, what do you want? Pardon? What you choose? Here. Yeah, I buy already. But remember this one, yeah? Yes. This is for what? For my point. But this the numbers. So you use this one. You pay already? Yes. Not You that show this other. one when you pay, Yeah, okay. because I got point. Point? When I have 200 point, I got something. Yeah, is that ano? Yeah. Be? Daibot chai be napilian mo na. Daibot chai. Ano? Napilian mo na. Kawa baklan sila. Oo, dali na sila pa sa loob. Wow. So, Bali. Ngunit tanya kung gusto Ano ni size mo? large. Ito. Sabi ito namin, ano? Bay model ano? Namin siya ng texture. Namaamo man ang ginapapili dito. Paling segede patung kan badannya ini bentuknya patung pink, bukan patung yang abu-abu. Segede. Tuh. XL. Ato na yun. Hindi na sila.
Doon na din ang answer na house lang. Lang tower. Tapos may na. Hindi nang resibo. Ba siya kigan? Si Chen lang kag si Butchay. Hindi pa? Wala. Wala sa. Pwede na iba? Dali na lang. Kailangan mo lang. Leo Kailangan 50 out. Mga 150 mo lang. Leo. Pati may Linlen. Oo. Ano to? Tayo nakapamakal na mga. Ano na napilian niya? Kay Mary, pila ito yung bakal ni Mary. 500. Pila na Hindi yan. 500. Mga Shinon. 500 to. 5 pesos eh. Oh, pesos. 500 pesos. Tina mga convert na go. Tidako to yan. Dako Gamay to na yan. yan oh. Gamay-gamay lang niya. Kung tanan nila na pamaligya, may hawig naman natin. Dalawa bakal. 51. Nami, gito yung detalye. Nami, gito yung detalye. Jers. Hindi ang itaab lang daw namin. Detalye pa yun ba? Nado mga mga mo. Isa nga type ko. No, pila na ako. I-convert na yun sa peso. 500 pesos sa bakal ko mo. 93 niyo. 93,000. Dako kayo yan. Yung mga 328. Ito almost lapit-lapit na. 150 ito. Ano yung bakal mo? Doon na. Ano na mo? Ito kung 37 ko lang. Ha? 37 ko lang. One kung sinon. Oh, mo to bingin bakal na mo no. Doon may detalye. Yun lang. Doon mo na ganiguro. Sabi so? Ay, hindi. Una kung Gamay ni. Ang dako-dako guro. Ah. Motor mo tripping. Dama pa dahil. Oo, Kaya hindi. pag itos dalom, galing ito mga pagkaon naman itos dalom. Sabi Jerso? May angkasan ba gidyo? Amo man daw 500 man. Amo na gani ang kisa din, hindi ka lang magbakal kay PD ka man ka bakal dire. Do almost same man na ila baligya. Pero ginapatungan lagi tamo ga 300 pa iban. kasi gas. Ano na? You had what, 2 stone? Polo. Or so? Ulu is Olo? head. Ah. On the top, that means on Stonehead. the top. This, what is mean the rock. That mean the rock on the top. I mean the higher place in the higher place there. Headman po. Ang Watu, higher place. The higher place in at certain part of that. Alright, na lang dyan po. May purpose pa dyan po. Abridor. You can find Ulundanu temple. Ulundanu, you went there. Yes. Ulundanu, which one? Ulundanu. Same price in Olondano or In Ulundanu?
Normally, like this is cheap. Or this is expensive even. Din ang keychain. Sabi yun. Nakbaklan na yung mga friends. Baklis na keychain. May nakita. Ano yung? Pili ang may balig. Ano yung? Tikat man na yan. Gamgamay ang balig. Like, dapat daw big yun nga balig. Ha? Naman kitchen niya muna. May pangalan nila. Hindi, lain man yung balig para special naman ang balig. May nami ka da nga kitchen na kita. Are. Okay, we're back again. Hindi na mama be. Happy pa de. Ay be ah. Mukhaan ko na sila rep magnet. Wala ko makita. Sing kay be. Kompleto niya. Kay Aton. Kay Linlin. Kay Nineng. Kay Mamas Dalom. Kay Nunoy. Kay Tata. Hey, mama yung... Mama Len. May da? Kuha ko to. May da? Hindi, okay mo lang. Kuha ko lang isa. Wala naman. Dahil sino pa? Wala naman. Si ano pa? Si tatay. Si Nonoy sa isa. Sila to tanan wala. Sang? Si Nonoy na ko kapilit. T-shirt. Hindi namin kung Okay. Mama Len naman lang. Wala ko makita. Sing ano, keychain nga namin. Dep. Nata. नहीं हारा है तो क्या बेकार ना ना सारा सच्चे है आइन का तो आज आ रहा है ना अब आपका Keychain. जो हवाई છે જો ટી-શર્ટ પણ આમાં કોઈ બાલીની યાદી નથી આવતી Same piece. Here is same piece. Same piece. Another piece. No, like this. Same. Oh dear. Yes.
Okay na mo, be. Lugamay mo na. Imo lang na yan. Yung mga classmates, wala mo kuhaan. Hindi na isa. Then, be mo na, be? Ito, wala ang isa kakay. Hindi. Yung nagkuha? Ay, mandi ko pa ginap. Apa to? Gerson? May nagkatodisi mo? Gerson, that's it. Lula man kay Gerson? Wala ka man to gamit? Hindi na. Wato? Ay mo na yan. Hindi, ato. 400 Ay, pesos. sino ako? Ito siya na nagbit-bit Na? ni. Hulo? Ako na yan. Dito ko. Oh, gaya. Jeff. Jeff. Punta ko pa, Jeff. Jeff. Amat-amat naman si Jeff. Dali na, malaki or... Ato Jeff ko, Jeff oh. Souvenir na ko, pero ikaw ito yung souvenir. Hindi sa amin mo. Yan, nila. Togo. Ah, mo siguro ka. Ikaw siya nagwa. Souvenir shop na di pa. Ikaw karon maging souvenir sa mga utak sa tao. Tama na. Magiman. Ako na. Ano lang to sa gilid. Tapos... Ano? Mas mag-seashore ka na dyan ba? No, rasa. Hinabantayan niya oras mo dyan po. You bring him to the guard, to the police. Hindi man na. Haven't paid yet. Ano ganyan? Kasi okay na. Hindi. Editor. Editor, nakuhaan mo na. Linlin. Dari na ako nakuha kay Linlin. Okay. May nakita ako. Noy lang kay... Nakakuha na isa-isa lang kay Kamal eh. Hindi namin. Mabakal ko ni Guruay. Dako, gali. Nani ko kayo mo? Pasok sino no? Gani. Sabi yun? Nami na ilipante. Ano? 3.5. Bato mga gano'n. Hari yung pala tulog oh. Umama pala tulog na. Hari na. Hari ko Mga editor nga pala tulad. mga lapyo ko daan. Tapos na rin naman nila kasi editor na. Wala sing dako. Wala Kasi dako. na-posisyon na mo naman. Wala dako. Ang ina eh. Hari rin ako dako rin. Hari?
Siya man nagyapon. Oo. Pwede trip ko na yun. Once you go black, never go back. May bagay display sa pisina. Wala. Ay mga pala tulog. Magtulog. Pwede na sa ano. Sa carry-on baggage. Pwede, ano lang siya galing bukat? Ayun, no? Be? Pila ka kilo aton allowed to, be? Abe? Pila ka kilo? Extra ta? 7. 7 lang get. Kay gutok na Kaya itong isa. ang piyakay, so may 6.5 Pwede gito pa eksakto masaya. mo. 6.5 gito eksakto mo. Okay. Ang tatlo tabla, di ba 777 ta? Tipilat ang tatlo ta. Kay so 7 na. Ang akon, wala mo na ma-sure. Wala unod mo akon 6. Puno naman mo, hindi na. Oh, daw puno naman. 7 na. 7 lang yun. Nga bukat. Bukat. Bugat? There you go. Pila pa mo, Mar? May 20 ka pa, di ba? 9 na lang masulod mo. Oo, 10 kilo. Kaya ang 7 mo, okay na. Tapos ang 20 mo, 9 na lang bilhin. Oo. May unod ang 20 mo, ah. Ha? May unod ang 20 mo. Ay, may nasudlan na ang 20 mo. Oo, mga lago. Hindi ah. Pila ang 20 mo bilhin? Puno na ang 20 mo. Di pa. I mean, ang hand carry mo, 7 na. Pero initinigan, dupil ko labaw na ko. 7 na yung hand carry. Tapos, yung check-in, 9 na lang. Actually, 11 kilos, pero yeah. 11 kilos na to, so bali 9 kilos na mamuli. Ay na lang eh. No, may sanito pa ng dako. May wala to. Ano siya? Ano pa? Rin na lang oh. Sure ball gini ya. Gatulog gini ya. Wala gitu tulog. That cloth is Balinese cloth. Yes, we went from top to bottom. Oh, First stop and then we go good, down. good idea. Yeah, we haven't go down yet. Is there like a On the gate bottom na on dyan? the way? Yes, bottom not yet. What that food? Food, food ng Like a next. good I mean, is there snack. still a gate along the way? A gate? There's still one? Like big gate? Yung ano ka sa big dito? Mahigin pa request na nila. Ha? Mahigin pa request na sa akong dito. Picture. Ano? Yan, araya picture. Araya picture. Sa airport eh. Pwede man. At the airport. Airport? Oo. At the airport. Sa entrance, may mo muna sa At the airport. airport, I will take you around first, but it will be dark. Ano lang go, ano? At time. You will arrive at the airport 10 o'clock. Oh, yeah. Kaya doon namin. Talang daw bali, gina. Mga gods nila blow yun, hindi niya mo. The gate, eh? Like a gate or something that says Oh, umpisa na ko kolekta sa mga display. Dahil lang, nag-ano ka mo, no? Nagpanigarilyo ka mo, no? para ano? Para mga... Pakita ang cash trainer. Hindi ka lang. Hari nga tayo, last gate yun mo. Ayun, no? Picture na. Hari ba? Buka ah. Kimigot. Eh, wala eh. Sa airport to, promise. Picture pa dito ko. Galing ba si Dulong na daw parang ano yung call this Andaras Gate or Huh? what is this? What do you call this? Chandi. Chandi Gate? Ah, Chandi Pinto. Gate like this.
Chandi Gate. Chandi. Chandi. Andara is place. Found the perfect thing. Well, how much is it? Oh, place ng Andara. No price here. Chandi, galit yun. No price here. Chandi Gate. You can ask person. The thing with all the wood carving is expensive. I don't know, this one wood or Wood. wood? This one? Wood na. Wood. Look, why happy? Hardwood. No. Normally to make it like this, not Because made there are of so many hard- types of wood. hardwood. Hardwood. It looks heavy. It's the best wood that we can carve. Wapo. Tiki, Arabuda, Mugay. Kito na ganyan tuwan. Kung for example, at this place eh. This dako, bali mo no? Dako. Gani. Nami ko. Pare lang yan, gamay lang. Igo siya sa ano. Pare lang ang gamay ka dito. Yung ganun kung nagaling, tsura, yablaw. Like, paglantaw mo din ang bali, kag lang sa dira, di ba? O, tupado mo sila din ang mas bali, Pare kay Buddhism na di yun. ba? Buddhism na yung pare Oo. yan. Wala natin Buddhist. Pare yung Buddhism. Ate kung bali, kayo mati mo na eh. Bali yung bali. Siya mo na lang na. Ibutan ka sa hagdanan, no? I-design na sa hagdanan. Sa perta. Tapik mo sa perta. This is my gift to all the smokers in the Puti bugat bugat galing Jers. Ha? Bugat. At least go for something that's 0.5 kilos. Ano na? Kaya ba? Ashtray, sa mga Hindi mo na pagkanagirilyo. Para matapos. So, I'll go. Nagagaling ko, hindi. Wala naman nagdamay gagawin. Makadtom na si Gerson sa bintana ito magmamo na oh. Hindi lang may design na Eh mga mo naman na ito sa bintana. pero mas namin. Bintana is window. Pero is it a waste of money or ano? Waste of money? Pare na lang ito. Nagagara. Yep. Kung daog ka, kwaon ko, kung fair day ko, hindi ko kwaon. Fair day ako, sir. Sorry ah. Ano meaning niya? What meaning? Welcome? Namaste. You know namaste? Like assalamualaikum. Like what is In that? Muslim, assalamualaikum. In Greetings. In What is greeting. English? In your language? In English, like welcome. Welcome. So was But also, Yeah, so two. it is What's like your language? in Christian in here, Shalom. You know Shalom in Christian? Christian What do you say silent. if you meet with other people? I don't know. Hello. In Christian. In Christian. Hello, welcome. Hello, welcome. Welcome. Or maybe In the hotel, now, with this we say Om Swastiastu. Pero may suggestion ko lang naman. Like our greeting. Kung may hara kita sa orderon nga dumabukat, pwede man i-deliver na lang. Arigato. Yeah, like that. Yeah, like that. kung may ano ka, may orderan ka bugat na. Namaste. Ha? Wala. Amo na ni. Kung man ganun kung ma-order ka, kung same time order mga dalag ko, kung na ote, dungan na tayo. Ta. Kaon ko tong pitoy nga tako. Ang din? Ang pitoy nga tako. Dako-dako, ged. Ara tong pitoy nga tako. Ti, bugat niya. 2.5 kilo siya. Magan lang niya, mer. Ako tatublaw. Pagani? Bukat na yun. Harap Pero lang. namin ang elephant. Harap lang gamay yung bugat, no? Sabi tani. Aman tani na turpan ko, mga mugin niyo.
Eh, bilhin kay mama. Nabilin niyo mo lang tong cart. Yung taat, hindi niya ginbilin. This one 700. This small one 200 because no carving. This one lot of carving. Make expensive this one. Hard carvings. Because by hand. Yeah. This one cheap, this one more price. Because the more carving. Oh, okay. Carving. This half price. Okay, half price. 290. Yeah, this one. Like one. Check mo kung malapit mo lang yun. Nanawag ka na nang? Ilan taon ka ta? Tayo may napilian ka na ta? Wala akong pagkalakuan ng baklan ko kay Ng mga food to. mga amo na tapos mga crackers. Hindi mo kilala. Oo. Okay na. Kinonoy. Ay, isa. Editor, okay na. Lilin okay na. Ganda lang to. Okay na bro. Sorry for the last other part. You wanna get another? But this color. Green and brown. Ah, kanda. What different green? And different size. This one more cheapest than this one. Not different quality shop. Gani. Tayo. Ay, Nonoy. Wala galing yung large. Can I get this one? Size? Large. Large. Then natin basket. This one? Imo niya, be. Ah. Tailuan na ni kay Sue. Yes, Amo na niya ibay. Sa kung pasalubong ngayon, ginaisip nilang ang bugat. Isang problema mo tubit bito nubing decor be. Ni hand carry mo lang siya blaw do ala camera bla. Ah, Pwede na. mo lang nagpamangkot ko. Kabakon mo lang yan be. Buy this one, yeah. Do buy this one. Why? When he's angry, for the wife. Kaya Mary will buy. Yeah, you buy. You spunk your husband. If you husband, you just take this one and then. Night time. Right down, yeah. Pa-aircon. Pa-aircon.
palamig-lamig. Init na. Gagagawa. Oo. Ay. Bali barong. Look like seller. Please, please. You're Indian customer. You Indian know customer, what the word, Tomorrow, my India customer, sick people. different language, Indian language I also. make the packet like this. It's cheaper. What? So tomorrow, this will come. I make the program like I send to you. 28 this flight, departure, airport pickup, then to Gili, direct to Gili, and then Depri, Giliti to Canggu to Ubud, plus white water rafting. Then one Batur and then this one. Total 195 per person. They pay you. They pay me in franc. Yeah. And then you just With Indian guys. pay all the. With Indian guys, I collect in advance. With you, with Philippine, with other guys, it's okay on the last day. With Indian. And then they pay you, and then you just pay all the. No, they no need to pay deposit. give money for the. That is a I'm deposit. still worried. As long they cancel 24 hours, it's okay. 24 hours you pay. But sometimes they cancel for activities like 10 hours before. Cannot cancel for the activities. Now, abi ko manawag ka mo. Gani, pero galing, Ano? kailan mo na ako. Oh, Sige lang. may food tos dalom. Ang mga food. They will go down. They will check for food. Yeah. Down. Food on the counter. Yeah. Ano to? Well, Tayo ka may na. nagdasok nga. May nag-ano naman. Sok nga ngipon. Magani dapat sinlin na. Babong din sa gakanto. Nambalaan mo sa'yo? Maraming sa'yo nambalaan? Wala pa. Kasi testingan pa nila pa. Hindi, I mean, kamo na yung nga, ano, muna yung duty. Oo, bantay lang eh. Hindi pwede ba yan? Amo na yung ano, diba, large na. Oo. Gamay ko. Sales no, no? Large na size. Ito na pa gani. Kaya sinon lang to ay Dito si Neneng. Sunday Sara. Sara's mama. Si mama mo. Wala na. Tututo direct niya. Wala naman. Sunday pagli. Sunday. Patlo. For kids niya. Sa'yo lang, oh. Ah? Di ba na lang yung tae? May nagme nga puti, di ba? Mga simple print lang. Hindi na ito ganyan, ang puti.
You have white color. What color? This design. I don't have white color. But yeah, can you see? Like this one. Like this. Oh, barong. Oh, what size? Large white collar shirt. That design like this, something like this. You have other design. Or maybe other color, but simple design like this. No, I don't have. Mm, I have this. only black. Yes, only black. And this. Can I see? This one is there already, right? Can I see that one? Is that This is a white? medium size. Right. All of the samples are there. And then the sign is there. ماشي منين هذا ندور به في الدار ولا بلا Large. You have large for this? Large L. This one don't have large size. Only No, extra eh, large. okay. Yeah. And Extra just large? extra large. Extra large. You have any with the plastic? This one. Okay. How about this one? What size? Yeah, large for this. What's this? Large. Large. Yes. This means? This one. This. Yeah, this design. Same design. Just large L. No large also for this one. No. How about that one size? What size is small, that? Small size. Small, Everything is up. Small size. small size. The small, medium, large, extra large, and very extra large. Double. This one extra large also? No. It's a double XL. Double XL. Extra large. Extra large. No large. Saksi هذاك اللي فوق. Low up. Kabila-kabala. Yeah. Pili isang size nila.
Kamu na nga mo na ganito gayan dis Jisaw. Muna pinawudlay mo mga mangkutana isang ano, isang size. Papa. Imo ni Be? Oo. Ay, sorry. It's so small. Sorry. Ano to be? Sabi ko medyo. Medyo makuntunulokan yun. No. I need glasses. May glasses naman. I like. Hindi na ito. Ano meron ka, Be? What size, sir? Large? Ganito? May barong sila din. Eh, meron na. Yang mana kak? Sige. Hindi na ako mapili. Ha? Yan na. TV. Babaw na lang. Oo. Para ito mga pants. Yeah. Ay, Debel? Paang. Yan na sila tapos. Sa dalang na sila. Nga pagka. Ay, di ko. Bet. Choo-choo!
Hap-hap na na yun. Ito. Ayan. Wala na. Pwersa niya. Tayo. Ang balay. Ang balay. Hmm? Nasi ada Bakit di mo na pang balay? ada gini apa? Yes, pang balay mo social. Macam gudang lah. Pila na? Sama ka libo. Nakaka-start. No. Sahabat petang, belantang, handphone dan barang-barang berharga lainnya. Dan perlu kami informasikan bahwa petugas adalah balai batas online dilengkapi dengan kamera CCTV di setiap lantai. Selamat berkunjung, terima kasih atas kunjungan. At na ta. Okay na ta sa... Ikaw balik kaya mo. Ano niyo? Hindi, kay mama. Mama Not appropriate. Ha? Nawag na ta. Ay, okay. Naku, gusto mo na remembrance nga may bali. Ito na ko to. T-shirt? T-shirt na lang nga. Wala naman ko siya. Tagalog. Makita ko may napili. Wala pa, last pa to. Pagpagod. Sila nag-una, tapos na. Mukhang one. Hindi, pagod ang basement. Carport. Puro lang t-shirt yun, ah. Mani. What food? Best food? Padahal, Best food here. I like everything here. Peanut, Tasty nangka. everything. Nangka. They have here nangka? Nangka, yeah. The Dried mangka? The crispy one. Where? Crispy. Where mangka? Nangka jackfruit. Yes, they sell here. Yeah. Maybe this one. Or this banana. Pisang, banana. This one. Or this jackfruit. This one. Dried nangka. Nangka. Dried nangka ba yun? Katilaw ka na na? Nangka is nice. Peanut also nice. This scope is not. This scope is not peanut. They have like spicy. But This little one. bit hard. Hot? Not little This one? crispy, yeah. Hot? Must be have strong teeth. Tigaan. Not for granted. How about spicy? They have Not spicy. no spicy. Always No, sweet. No, nangka. Mm.
Happy meal? Have it there? Ano na ba? Nalain niya chocolate. Te. Galing kay dark chocolate. Ang bata ko sa Maniso, ari gusto ya milk chocolate. Galing cute ang packaging ni strawberry. Pwede ba Lola? 187. Nagpila na. Ang chocolate. Abe. Yun na? Ang Ayla Baliwan. 70 na. It's mga 600. 100 peso. Na yung flavor. Ato may free. Same price? No different. Addition to books, 160,000 and one free. 160 kay kung bakit naman 80, 160 ti daw free ni. Ano ni? Chocolate man. Talaga ang ito hindi man pwede si mama. Kulit. Okay na. Lola yan, hindi man pwede. O diabetes si Lola. Ay, katumay nakita. Wala mo nang binamakal ko. Wow. Wala, pero may yan bakal. Thank you. Okay. Ang chickpeas blow. Nagawa si Sis. Yeah. Agay cashew nut.
Di na sila, be? তুমি ভালো জিনিস কিনছো কোকোনাট অয়েল Agalan kayo ni Pes. Malamig Okay, ma'am. kayo, tela. Pwede na? Tama. Order. Large. Lord, 800, 850. 800 niya. Ang mahal niya. You want okay? I'll put in your basket. That is so small. Ay. Ano size ang Lord? Large. Bayad na mo. Din na sila, Mar. Tapos na sila. Yung ako. Tanan sila nakabayad na. Yeah. Nung ants. Nung ants bayad na. Third floor. To check the bag. Oh, nakabayad na halos. Si... So, nakabayad na. Din na sila. Sa kapihan ko rin. Ano Kapihan daw? Da? Nagkape-kape sila. At the coffee shop. Ah. Medyo blue. Okay. Dark blue. Pwede ma-fit. Ito tinulong daw. Dalain mo yung design. Sala barcode. Wrong barcode. Tingnan ko. Liquid. Kaya ito, hindi mo siya hindi. Okay. Yan lang. Doon namin man tayo tela. Kung tela lang lagsan mo eh. Alright. Ang ibang design. Wala yung texture. Ito, ayan. Ito mo ito namin. Akala naga. Tapos na sila yan. Same man eh. Alam mo na nakita ko ngayon sa Facebook. Ito mga low eyes yung design. Hello, okay man eh. Pero wala na siyang mom na. Go plain na lang. Okay namin. Ayun din Go yung... soak to saya. Oh. Yun na yung same niya. Ano ikaw? Kapoy ka na. Tabi?
lettuce. This one in Bali called lengis. For body. Like this here. Smell good? Good smell. Small one. Udah saya Aneh jenis 8.7500. 87 Aneh gede 170. for 170, I 27. After shower? Or Itu apa nih? Bag? Untuk pijat. Oh, like for massage. I just asked. yeah. I thought after shower you put so you smell good. That is for massage. Itu masuk nomornya? May 5 kilo. 908. Ayan, chicken tabi. Dasok lang ito, mayroon din kung dasok lang itong lago. Ngayon yun. Ang ibvideo, ginagamit na. Depende. Nene, ganito po sila. Hanggang hindi tayo ng minyan pa. Nag-pinto ko tingin. JCB. Wala siyang ito. Sige, yan din tayo. Ang tawag ganit. Oh. This number, ito yung nagamit mo ng pay mo. Kain ko na siya. Kailangan na yun. How much ito? How much? Wala sing can't see how much. After here, you drink coffee first. How much already? Can't see how much. That's a lot already. 1,700,000. Big family. Huh? Big family. My Yeah, family is for everyone. Eh? For everyone. Been to Bali spa. Nag-help ka na ba? Present mo ang price. Apple. Ang chocolate una happy. No, dapat na nakalas pero sa pinakatapos. Pwede mo naman pa. After ano? Hindi na show mo ang barcode. Yung shampoo tapos tayo. Always ready. Pwede mo naman. Wait na nga ni Be. For the seafood, still traffic going to the dinner. Yeah, Traffic also. a little bit maybe. But we can come back to the airport, Yeah, not traffic. the airport just 30 minutes maximum. From Limbaran to airport 30 minutes. Even with But traffic, if you with do traffic dinner already late, 30 minutes. If you do dinner late, the market closed. 2,421,000. Step or insert? Tap. How Pwede much? mo ganyan, insert na ito, million. How much? 4 million. Oh, 4 million? No. 2 million. 2 million. 2,421,000. Oh, no. Too much in 4 million. If you buy the big Buddha, Buddha. 1 million already. Yeah. 20 million. 20,000. Very big. 2 family. Kaya natin ng 2 million. Sorry, tinamot. Asking for it. Change card na lang. Can I change card? Ang isa mo na lang sa video.
Union Pay na din. Mastercard na. Instant order. Ito, mama ka family. Hingi tawag mo sa bangko. So we go to the food now. Already 14. Already 5 So we get early. Oh, sorry. When I in the market, looks like so you can enjoy your time there. We will, and also we will fix our Yeah, luggage. making that one. Yeah, over there. At the airport, eh? Yes. You can do it at the airport. Airport. Not in the market. In the car. Yeah, you can be in the car. Okay, in the car. Okay na. Sorry, sing. Hmm? Hindi, kaya ako nga, ang 2.4 million niya, nag-20,000. Hindi, 20,000. Ganun. Kaya, kikalit-lain. Yeah. Rate. So heavy. Then, na currency. Yeah. Kailangan galing currency ko, ang Ah. 20,000. Yung kaan pa si Surya, 1 million ha? 10,000 po. Ako lang tawa, biliwat ka. Kasi sala yung magkay. Wala naman Yeah. yan. Can we stay here? Okay. Wala? Baka mas stay today. Dalawa niya to sa van. Order ka mo ng... Tapos na mo? Oo. Or let's go na lang. Tapos naman kami. Let's go. Ito na ito. Gandala ni Sir Ramon Bag. Si Gerson. Nangayo wifi ka naman. Jers, let's... Nakata? Nakatapos naman sa... Ubos na naman kape niya. Ta? Mga kalta sa seafood. Dapat goes bye-bye na, no? From Ule-Ule to Ilo-Ilo. Ule-Ule to Ilo-Ilo. Ule-Ule, Ilo-Ilo. Why man nilagyan na si Tapon Bayo, di no? Ha? Hindi manalo sila de grabis tekno di kaya. Ulang tao ka sa vlogs mi are mo di Ito na dyan po. Itong imo gusto nga gate. Ay, di. Pwede. Dala niyo niyo po. Si Gerson, no? Ha? Buksan. Depende ba? Hindi mangusog. Sorry, ani toilet po sa. Toilet. Oh, buksan na. Ano ko to kana? Bakit? Mas mo ko na yan. Ba siya naman sa. Picture na to, Jeff. Hindi Ang picture kami, gaya picturean niya sa daw. Gani. Tasa ka na? Hindi niya picture. Sa daw baling, ano. Daw gusto yung daw may, ano ba. Ubos na ang milyon Di wala ka na rapya? Din mo nagastuson? Okay.
Going to the seafood dinner. Ang ano na.